Amazing Philippines. आपको कैसे उर्दू आते हैं? आप कैसे सीखे? पापा ने सिखाया है. Oh. Baka may nirereto mo yung papa mo. Mawalan ka ng papa, wag nirereto. What reto? Ay, wala. Hindi na. Sabihin mo, orang Philippines tayo, made in Philippines, hindi China. Made in Philippines tayo. Made in Philippines. Ayan, hindi made in China, sabihin mo. What China? Ikaw nagsasabing from China ako. आप बहुत प्यारी हो. छोटी Choti, ano? लड़की, आप प्यारी हो. Abi. Ano Choti? Maliit. Ako daw maliit. Sabi ba, anak? Nami. Ikaw, Choti. Tinatanong ka, itaw ka na. 6 ka mo. 6 ka mo. 6. 6. Ayaw mo na, ayaw malis na. Sige na, kain na. What you saying, Aku? Me. No, you need my friend. My name? Amna. Mashallah. Mashallah. Are you Muslim? Yes, alhamdulillah. Parang Arabian siya. Pakistani. You're Pakistani, right? Pakistani. Or Indian mango? Pakistani mango. Pakistani mango. Oh, Pakistan siya. Pakistani Muslim. Mashallah. Muslim. Mashallah. Mabruk. Halika dito. Anak, ay! Ano ba yan? Tuto ka na dyan. Dito kakausapin mo siya. What's your name? Japani? Japani? Fatima. 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 Anak ko. Fatima daw name niya. Fatima. Ano daw pangalan? Sabihin mo pangalan. Anak. मेरा नाम फातिमा है. Fatima. Ikaw, sabihin mo pangalan mo. Mariam. Tanong mo, anak, may anak na siya. आपके पास बेटा है? नहीं, मेरा शादी नहीं हुआ है. No have. Hmm? No have married. Okay. Single, anak, double ka mo. Yeah. Single ka ba? Hindi double ka mo. Single? Yes. No. Single. Single. Single, wag mo na alamin ako yung mga single double. Like this? Hindi ako marunong magsalita ng Urdu. Mama like this, single. Ay, kantahan mo ng doktor. Yung kantahan mo yung uy. Sige na, bibigyan kita ng pera. Dapat ito, merong Mama, 100. O, 200. Sino dapat to? May sinsol bago sumayaw to. Magkano? 50. 500. Yeah. Sige, tayo na. Kantahan mo siya. Give me promise, you give me. Promise. O, kantahin mo yung doktor. Uy. Sige na, You know, give me 500. Sige na, bibigyan kita. Sinabi ng OA. Sige na. Ay, sige na. You know, give me. Ay, hindi. Kukunin ko na pera. Sige na. Tahir, welcome. Check out the screen time. Nasa wallet natin. Hindi yung iba. Nawawala. Ay, ito. Sayaw na. Sige na. Thank you. Thank you. Sa dalagona. Sige. Sayaw na. Bilis. Mukhang pera. Uy. Kamu. Galingan mo. Gulia. Isa pa. Ada wanggala cua kebuka Thank you, Madam Ayesha, Madam Gucci. cua dia dokter Thank you, Madam Dimple. dokter nelakai cua pala uy. Thank you, mga madam. Tapos na ba yun? 100 na ba yun? Nagtatakbo na. Thank you, Madam Dina, Madam Susan. Nagtatakbo na, anak.